Aunan mate wai kahina beni mi mari mataban hanu pakai ne miya. Iya hana rani koi nei ne namo. Mari mai koi ke tenuata iya na abina mona kateona. Iya hana na au baki abina ha inehin apuana. Iya hana bai abiki ha inehinana. Iya hana rani koi nei abina mokia monehina. Hawen hanuna taburaki abaha. Berauraha hawe nei mana riuruke iya hauna mahana ki hau au mahana ru tenamo. Iya hauna eka eitanakia. Berauraha hauna mona weyana repera hauki harau haya eba maurinakia. Aka wen rarinda akina hawen herenhena aka papan aki. Berauraha mako bo onei tanakia inawa hauna toto ai te buana te mayaina. Iya te buana te hawaina kate horena. Hauna mona mahane kaponeo inawa miorina hinane hai eitana. Hauna mona hana aone hai raki am. Hauna mona wene ka eo to uaunai ekatoto. Eka emai inawa miorina herenai. Ie hore inawa miorina hinabena. Rani papana inawa miorina wena ane botaraina. Ia mikiri. Warane na tabura ya imwena. Mari mai koi kei teo na moki au pokina hau mahamahana wena aka na mona eva vaina paunai. Mari me wena hauna ena moki aba. Mari maka ki abu ke teba bai hau ki hana ken matai koine hau na mo wena kateba ki ana. Peraura hate ina te waina bakai ekanai. Bai oi abi ki ia te oina. Te ahuna. Te atosina. Te ina te waina imana te kokona satauroi. Satauro hanai e ari. Ai ari barani nai abi ne yana hamane hinavena. Hama uwe ki mari mene ki arana eko horena pokina aite iovina muria ye ari te horena ia hanuna uriona ie mia hobaita ya mo beraura hitau ha mo emikiri mue ia emikiri hanu pakai koko ena ba ie bimeri ke teitana ehina benakia beraura ha emuya hamana herenai pasile ye emia ho ia barani nai ia emike horena ba ie bimeri ke abini ne hina benakia Wai hanu na upau na muna katoa ina hanu pakai koinai mari ma katoba iyo binakia. Aya ukateona kateraona kabe hama oke ki ai koi ke ai pare nakia. Iya ke hore ao ke ba mahamahana kia. Au ari rani nai mari mai koi ke aba mauri nakia. Ikoi memuru ekatoka au ka enemy berone kami ho ekane kahalia ho. Rani wene au bakai abesiba wahuna tai. Iya hanona tira manahuna. Tira mahanu napa iya na tabai koi ke babai nakia. Tira mahana mari mai koi kai ne ako ainaka. Ena nuatai paunai nahune huneri di mai mari mai koi kai ba mauri naka. Tai iya muri ne ke karan ne tira mahana iya ike ke una. Iya hana oi ke imani yo. Oi hawan mu ke ada ne iya oi ke ini yo ena pasle yau nai. Mari mai ni na tana tai. Iya hanuna Yesu Kristo. Anu pakai mari mai koi kia taba ki abu ki ta oina kia. Koi kia au baki abu ki ta oina kia. Abu no mea ki abu ki ta oina kia. Abu mo inawa ki abu ki ta oe. Abu mo mari ma bai ki ta oina kia. Ari abu mo ta oe. Oi hanona tira mena siabu kwa ina emta oe ki koi ki ta akauma. Tira mena siabu tabura ki aba mari mai koi kia e baru sinakia. Tira mahana etabura ki abaha. Tira mahana oine oko aini o. Abomo iya na nuatai koine oi ke baraini o. Iya na nuatai koine oi hana iya na hauna abane koa. Tira mena nuatai koine oi hana iya hamana. Iya hana kupaine miha a iya tabai koi ke neitana kia. Abomo iya tabai koi ke iyo vina kia. Iya bonamo oi mu abi koi ke neo o. Iya na nuatai koine iya oi ena tabura ke beni o. Abomo iya ine nuate oi tabaki abuga kobabai. Iya na tara hana e beroki aba. Iya na nuate koine oi muakai ko kobabai matoha iya avana. Tirama nahuna Yesu Kristo e huna eridi hano pakai. Iya hanona tirama na siabu mayaina. Iya ari aiga kakaki abuke koike e kawana. Iya hanona aiga ki ai koike ya yobona kia. Yesu Kristo hanona uriona iya miaho. Ari na siabu ha iya inina. Yesu ari hame mauri mue. Ia ne mia ho beraura koi kiai. Oi hanuna ia inoitana ia hano oi neitani o. Oi konote ia kohina bena ena abina mokiai.
Yesu Kristo o ia uki ai ko ke kwa yobona kia. E mutara na mona au ko bena au. Au na nuata tira mana hunai kayau. Au na nuata tira mahana au hamau. Au na nuata ia au ke imana au. Muria Yesu Kristo o ia muki ai ko ke kia yobona kia. Oi hanona tira mana huna. Oi hanona ia na ka moko babaina. Warani nai tira ma oi ke imanio. Oi kia kota bosina rani nai tira ma konoina ke barainio. Ena tara na mo ke kebeni o warani nai ki awe ke ko ke ko habona kia. E kaya ko a Yesu Kristo oi heremoi. Au baki abona oi ai ke baki anio. Warani nai oi mea ki abo ke ai kota oi na kia. Abona mo taba ki abo ke ai kota oi. Yesu Kristo ne tabura ki abaha ia oi ke imharainio. Koi na warani nai oi ia konoina ke barainio. Au mu ke hayarane ia oi au mu ke banamona. Oi au mu koine tira ma konoina tira mo oi munoino ke aitana. Rabi mararani a tira mana euna yetaina. Rabi ke marane ai ka parua. A tira mahanona a ine parua. Rabi ia ka hanoirane ia ka keona. Pero ka bahu parane tira ma ia ka keona. Ayara hai ke ka bahu pari tira ma ia ka keona. Abu mo arabo ke ka bahu pari a ia ka keona. E ka hai he ka bahu pari a ia ka keona. Ena nuatai koi kiai taba ki abo ki ka habona kia. Ai ka bai oi abo ma ai ka huahu. Ai ka ho pore ai ka huahu. Abo ma ka ki abo ki ai ka babai. Yesu Kristo ki ka ka mo ena tayara beronai. Iena tabura oi ke benio. Abo mo ia oi ke bakaanio ena pasle yaone. Mari mi koine hanu pakai e ki obia rua. Mari ha mo na tana tirama. Ibarua na atana Tiaporo. Tiaporo hana au baki au bona. Ia hanu na bai oi obiana. Tiaporo hana hanu pakai mari mi koine ne baki anakia. Tiaporo hana ta une mai ne mari mi koi ka hakai. Tiaporo na ena eka hanu na ari ran ai eka ki au bona. Mari mi koi ke eka we na ne kate hayaram brauri koine. Tiaporo na tara bona yau ena eka. Tara we na hane ki e beho beho. Mayari matara we ke te ka ke ten wetem tara we na mlani ko ne kate ka aina te bai oi abona mo te bai no abi ki abo ke te hin abona ma ka ki abo ke te babai ya hana eten wete tirama eten wete tia pore na tara kate ka nai pro ne kate mo tia pore na eka sirama hana mauri siramana ya hana sirama to hana ya hana tabura au bana ya hana mari me koi ke hana pakai nenua tayai nekia. Ia hana auna mo nebenaka. Abona mo maino, abona mauri banai nebenaka. Tira mena iara hanuna pasile ayaran. Ena pasile hana ariran nei auna mo banai ekana. Ia hana na ayaran namona akina. Mayari mo ekawe na auna irani koni tia auna mo banai. Ekawe hana hayara ekana hae. Abona mo mare hae. Abuna mo hayara ki abuna ha ekan hae. Abuna mo ari hae. Abine na abitohana. Tira mena tayara berona eo mo ena eka. Ia hano tayara berona. Yesu Kristo tira mana huna tayara ini ene kai kauna. Yesu Kristo hano na kai uwe yaika. Ia ne ka uwe ai kai koine ia murine na haka. Yesu Kristo hano tira mena tayara iyo vina. Tira mena tayara hana mauri banai ekana. Tira mena na mauri hana mauri banai ekana. Wai tonu te tira mena tare katoka Wai tonu te tira mena mauri katoa ina. Mari mai tenu te tira mena mauri kate ina hauke tira mena tare kateka. Pokina tara wi hana mauri tayarana. Tonu te tira mena tare katoka ena mo tira mena mauri katoa ina. Yesu Kristo kupayana tira mena mauri ne benaka. Yesu Kristo ari ai kai kone ka kia ya iopona kia. Ie ari hamona e mauri mue. Ie hanona ai kai ba mauri ka hauna. Wai tonu te sia pore na tara kato habona Wai tonu tira mena ka tara nei kato babai tohana. Katonu tara nei Yesu Kristo katonoina tira mena mauri banai ke benimi. Ie hanarani koine mauri ke benimi. Moria tira mena tara katoka.
Yesu Kristo ena tabura ke benimi. Ia ke baraini o. Oi kupayam tira mena tara ego ka Yesu Kristo bunam ke baraini o tira mena tayarai. Tira mena mauri kahanu tane ena tarai kahaka ari rani nei berone kaham ena ekai. Pokina yena tayar hana rani koi nei yamu ekanai. Aya kaha homa kaha ari. Tira mana hina bena kaya na abi na munai. Ayara rua kahaitana kia ari rani nai. Hamumuna hana eka na mona. Ibaruan hana eka ki aubona. Mayari matira mena ka kateo baina hau kia berona kateo tira mena eka. Mayari matira mena ka kateo baina hau kia kateo eka ki aubona. Ko ari rani nai eko mai hano pakai. Ko miao banai ari eka nai. Oino nuate ko eka na monai. Oi au mui koi nei tara na mona konua taina berone ko eka na monai. Tai tira mena tara ekiba baina hauna kia eka ki aubonai. Sia poro eka uene ne miaho. Ia mayari mane baki anakia. Ia hana mayari mane baki anakia. Ia hana iruba mai rabi ne babaina kia murani koi nei. Ia hana na ini habu apu anakia. Mayari mantabaki sia poro na kati babaina hau kia kate ari dane kate sia poro na ekai. Tira mana ene nuate aika eka hahayara. Tira mahana pasle ya ine miaho. Ia ne nuate kaha ari dane kaha ena pasle ya onai. Ia ne nuate aika hana ia kipa kaha miaho. Pasle ya onai inawa hae hayara hae. Eka mahana abuna muhammara hae. Ia hana ea mu banai. Mari mai koi kia itiao namu ekana. Abuna mu ari hae. Tira ma ene nuatai ki hau ke pasle yau nai kate miaho. Mai ki haka eka hayao pasle yau nai. Kia mo tira ma oyem ki ake ayobona kia. Tira ma konoina ena kana mona ke benio. Tira ma Yesu Kristo huna aika iba maurika. Yesu Kristo ari eka ki aiko kia ya ayobona kia. Yesu Kristo ena tahara namone habona aika herekai. Yesu Kristo yei kupaya namo aika kia waneka pasle yai. Tai Yesu Kristo kenua taina hauna ari ai kita uena. Pasile ya hauna ai katea una mo banai. Kaha ari danne ai kahamai hano pakai. Mayari maha ai kemai hano pakai ari rani nai. Pero ai koine tira mane apari na kamo. Tira mane siba aka ki obu ke tomu habona kia. Eu baibua enamo. Waya ukatona. Au baki obu ke abi ke kato habona kia. Au baki obu ki hanuna mai na bai oi. Au baki obu ki aya ki ai katona. Waya ai kato tau. Au e ubai bua wai kabenimi. Mari mai koi kai aru kahamo mona. Parua kahana hayai. Au kahana ihobo. Mari mahanuna hau kaparua na moitaitan. Tirama au kaneitana. Mari mai koi ki aka ki obu ki te babai. Yesu Kristo kupayana aka ki obu ki au kai ki ai parena kia. Yesu Kristo pe kahabaita buasi tirama kiao namo. Aiko bai ima. Rani ne yanai Yesu kotabuna. Turarwa katoka atayara namonai katoa mpasle yaonai. Ayara kanson ha emiho Palestine aonai. Ia hana moni herene boki aba. Ia hanu ena umararin akina. Ena umawena aonai tahaba haya boki aba. Ham namo a iya namo. Hau aru nani hana hau namona akina. Hamu namo ia tauki abaha. Ia iyo vina peraruha ia ke ari. Ia nanuatai koi nai keo pasile iai. Ia nanuatai koi nai mauri banai kea ena. Hamu namo ia iyo vina aya kea ia itona. Peraruha Yesu Kristo e mai ena iarai. Ayara kansoro na wena e viau iau Yesu herenai. E abe sibaha obia pakahe o idoro haum o namo ki abaha. Au nanua tae mauri banai ka ina. Hamu namo aya ka ia itona. Tava kaba baina mauri banai ka ina. Yesu hore hau ina hina bina abesibu oyo bina tira mena rahubu. Hau anu ina abesibu obia pakae rahubu ke koi ke a iyo bina kia. Hau mama na wien hana enamo. Ia hui koi nei neo mare au nai. Hamu namo ia mauri banai ia ina. Abona mo ia e tau. Yesu Kristo hore ia e hina pena.
abona mo oi konua tai maori banai rani nai konua tai em ko koi kiai uraru hau ke kobena kia muriai ko mai muri wai ko ka hau aru no wena aone hayara ki abaha ena moni maya bunama ena tabai ko kiai enua tai ki abaha na kia hau weyana Yesu habona ia enua tai yes keso murina eke ka apokina ena tabai ko kiai enua tai na kia ia kori muri aone hayara ki abaha wai toro no hana yes keso kiro aha yes keso hana na ia kiro yes keso ore hau ne hina benesi baha oyum tabai ko kiai nonu tai ki abana ki atira ma enonu tai na oi konua tai maori bane ia ena rani nai tira mo kota bune bera koi nai mari mai koi ke ekiaka kanso hana wena enak abana e jenua tai maori bane ekana hamuna mo tira mai tereana yes keso muri nai iteka ai kai koi ke kahanu tai mo ni mai taba kahanu tai ne kerani nai tira mena tara kareana ai ka kipoka ekanu tai tara ke mo na haka ai ka tara wena na haka aina hauna ai yo pasle yao nai wai tunu tai maori banai kato aina rani koi nai abito hanai yesu ke muri nai kato ka yesu ke hore oi ke baka anjo tara wena nai kato mu pasle yao nai mari mabona ekiano te kate kara okupai kupa tairana a ike iubina kupa tairana hama munamo cirama herena taira ha ahai cirama taira ini ne ba iubina ka pai pulau nai cirama isi baha waya utaira katoka hawa boma ika habonimi cirama ika neau kuai ki anakam wabuo nai cirama eriri hana pakai ai kapaukai wabuo nai cirama nahuna erole riri hana pakai ia tana Yesu Keriso kupatairana eba yobinaka Yesu ena ariai ia taira ini ena ramana ia ena ari pokina ai ke kakaki apaunai haya mona ia ai ke kataira ya iharaina sirama herenai Yesu ari hamone mikirimu taira mama hana ekai kauna ai ka euka taira ini na yamo sirama herenai mari mabo ke koi ke itesi baha taira boona kahayo sirama herena ya iterana haraina a Yesu kipona mo ai ke kataira mari mabo ke tirana mahari itesi ai kipoma mai taira mo katakara au sirama herena kia itirana ia kipokia mo mai taburaki pokia mo kiano tai mauri katata basna a Yesu hanona hai mari mai koi ke kiano tai kipoke kia kabura mo katekara au kupai berabaham mari me kia bitesi ba ai mai taira hanona eko wabona ia hanona kate hayaramo upataira na hamo monamo ai ka eukai ai ka hanona aka kia bokia mo na hababai ka kia ala kia ka kipoka moa ika hababai kia ala nahana ya pa ki abaha Yesu ali ia kipona ike ka kia ala kia ke hore na kia ia ari sata ruai ai ka paukai Yesu kipona ike ka kia ala kia ke hore na kia wabona Yesu ke hore kebaka na ka iena tayara ika hayo kupai wai tonua tayara niene katoka kato kupai wai katore Yesu katoina bena ia ke baka animi mawi taira na kupai kato bahu baari ndani baikai ia hanona ai kaya kaneona Yesu hanona mauri banai nebenaka weyana ai ke kaka kia buke koi kiai kahahabonaki weyana ai ka ciramaina tayarai kahaka Yesu hanona berara boona ai kane barainaka tara hamu mona mo weyana kahaka kia kahaya mo kupai
Beralaha Yesu hanuna ina wahauna ha etabuasina. Haubaki yauna temiaho. Ayara haukia eteni wata ya yara kemiaho. Marima boke koikia ya tetawaina. Ya hanuna anawai tebirina. Marima wina etetabura anawa boma etabura anawa koikia bamuhunakia. Marima wiyana anarauna ikone kipona kena mana nama tabuna ha etabuasina. Iya iobina. Haubaki hanuna tetabura kiaba. Awena kipona iobina tirama moia kebanamona. Iya Yesu eitanaranei ebewio herena. Yesu maranei iya eitana. Yesu hanona iya ieta uaina. Yesu hanona tabura kiaba. Iya hanona aubakia a ieta uaina kia. Awena bewima Yesu herena Yesu hanona rani hamamona iya balaina. Awena aonai ia aubakia uasina kia. Yesu hole awena banamona. Yesu hanona hawena mauri mahamahana ebena. Hawena ienwatai iena ka aina keka. Ia hanone mahamaha hau mahamahana kana. Hawena nanwatai ena yara kihabona ia Yesu murina keka Yesu ena kakebabaina. Yesu abesiba oyemu ayarai komiao. Habona mo ayara hau ke kobayo binakia tira ma oyemu ayababaina hauna. Kate iobina. Hawena yauna mukiamo. Hawena Yesu pona namona ayara hauke koikia yaba iobina kia. Mahali mahaluna hawena aite tauaina. Ia haluna hawena teitana tera hau mahana. Mahali matenai hawena herenai Yesu pona kateona. Mahali mabokia mubaika tenuatae kate mahamaha. Berawaha Yesu hamune mua ayara wayanai. Mai koike kianu atai Yesu kateitana. Kianu atai koike kate mahamaha. Yesu kipona mo keba mahamaha nakia. Ai karaona bomo tebeho eka akabomo tekia. Eka kipoka mo eka haba mahamaha naka. Ai kia hanuna tiapa uaki abaha. Yesu hanuna ike kakia alana ebuasina. Wabona Yesu hanuna ike kakia koikia keuhuobonakia. Aka wene babaina hanuna wai mayau ike koikai. Waya bonino itonu atae kato mahamaha. Yesu kato bahubalena abona mukatonoina iya wai keba mamahanime. Ia keba mamahanime abona mo mauri mahamahana kebenime. Abona mo mauri banai ia wai kebenime. Pahabanai ai katira mena katara ne kahaka nama hata ukiam. Ari habomo hata uaina. Ina wata una bomo hata. Mari mabo kia bomo ne puteta uaina. Yesu enaraniai mauri banai ebenaka bariwa ina hata. Aika hata wa pokina Yesu hanga ia aika herekai. Pokina Yesu ia taburaki aba. Abine yana nepu hauna atana Simona. Yana miya kana Samaria. Kani hau atana Filipi ia yao Samaria. Yesu pona ayara wena haukia iro benakia. Filipi tau ria kakia bookia ebabaina kia. Ia hore inawa haukia bookia ebanamona kia. Samaria haukia ikoikia itiauna moki amo. Simon hore Filipi babaya kakia eitana kia. Simon hanuna iaunamo. Itau bona Simon hore marime kia moni ea ina kia. Filipi mai Samaria hanuna marime ikoikia ia yana tiona. Ia te iobina Filipi hanuna tira mahamu monamo atana ia ba iobina kia. Abonamo ia nahuna Yesu Kristo atana. Mayari mabona te abitesiba ai hanuna tira mena tairai kataka. Simon abomo abisiba hanuna tira mena tairai kaka.
hamo muna mo iya hane bai oi. Rane ha kita habona mo John temai iya kate balaina. Iya teitana cirama na marima baika aite tabula. Kita mai John iya cirama te bahu aliaina. Iya te hole cirama tenoina iya na au bolobe kehuna keriri mari mai koi ke yau kiai. Cirama iya ke bahu ali ya itayana. Cirama na au bolobe iya bataburana kia. Simona eitana cirama na au ba hole mari mai koi kia ia bataburana kia. Simon moni ya ina ia opita herena. Simone abisibaha cirama na siabu katopena au moni ai kakawana. Pita hole Simon ya hinabena. Cirama ena siabu moni ya ikaikawa. Cirama ena au bahaluna ia ena taira iteka au ki koi kiai au kiai nemiaho. Simona oye murauna ebeho. Pita ena abihaluna tohana. Simon na ia nuatai kair na mona wena ikeka. Ia ena rauna hanuna mari me koi kiai ia murina ikateka. Aira inea na au nai Simona hanuna ia tia porona huna. Mari me koi kiai te iyo bi halaina murinai temkiri Simona te habona. Mari mai koi kai te iyo bina Yesu ena siabu hole kia pere siabu tarahauna. Ya te iyo bina Yesu ena siabu hanuna ne puhau kia siabu a ietaina. Tirama ena au hanuna ai ka kai kemia ho ai ka hanuna me hau kia ai ka hata uaina kia.